रास पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा जहाँकि 5 नवेम्बर बुधवार दिन पड़ापी जाऊँगी। तेबे आपण माने रास पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा दिन निज मुख्य द्वार यही गोटे काम को निश्चित कर दियंतु। आपण माने जहाँ भी किछि कष्ट समस्या भोग करुछंती किंबा ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती नचेत अर्थजनित किछि समस्या देखा देउछि तेबे समस्त क्षेत्र में आपणको शुभ फल देखिबा पई मिलिबा एवं एक मास मध्यरे आपणकर समस्त ऋण करज सुझी जीवा। ता सहित आपणक घर को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जीवा। दर्शक बंधु आपणक मुख्य द्वारटी हेउछि लक्ष्मी नारायणकर वासस्थान एवं आपणक मुख्य द्वार बाटे ही ईश्वरंकर आगमन आपणक घर को होइथाए। दर्शक बंधु आपणक मुख्य द्वार को माँ लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी प्रत्येक दिन आसी थांती। माँ लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी आपणक मुख्य द्वार सामने छिड़ा होई आपण माने करुथिबा प्रत्येक दिनर कार्यकलाप को लक्ष्य करिथांती। जो माने निज मुख्य द्वार सामने यही सब भूल करुथांती तेबे सेही घरो माँ लक्ष्मी सबुदिन पई छाड़ी करी चली जाती। दर्शक बंधु जेमितिकी आपण माने जानिछंती आपण माने जेउ भली भावरे कर्म करिवे भगवान सेही कर्म अनुसारे कर्मर फल देबे। सेथिपाई जदि आपण माने पर निंदा पर चर्चा किंबा परर अमंगल चिंता करुथांती तेबे आपणक घरे माँ लक्ष्मी केबे हेले भी वास करिवे नाही। सेथिपाई आपण माने केबे हेले भी अन्य मानकर अमंगल चिंता करिवे नाही। जेमितिकी आपणक पई केही गात खोली थाए तेबे सेही गातरे से निजे ही पड़ी थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जो माने भी एपरी भूल करिथांती तेबे सेमाने जेते चेष्टा करिले मध्य सेमानंक परिवारर उन्नति होई परिबो नाही। दर्शक बंधु मु आपण मानको जे उपाय बताइबी आपण माने रास पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा दिन निज मुख्य द्वार रे थरे मात्र परीक्षा करी देखिबे। दर्शक बंधु जेहेतु एथर पूर्णिमाटी बुधवार दिन पड़िबा पई जाउछि तेबे जदि आपण माने बुधवार दिन निज मुख्य द्वार रे एही उपायटी करि दियंती तेबे गुरुवार दिन माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिवे एवं माँ लक्ष्मी आपणक घरे वास करिबा द्वारा आपणक घरे जहाँ भी किछि धनजनित समस्या लगी रही किंबा आपण माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती तेबे समस्त ऋण करज माँ लक्ष्मी आशीर्वाद सुझी जीव। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने पूर्णिमा दिन निज मुख्य द्वार रे एही कामटी को करि देउछंती तेबे आपणक घर उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर आशीर्वाद बनी रहिबो। दर्शक बंधु जदि आपणकर एही उपायटी करिबा द्वारा लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होई जांती तेबे आपणक जीवन को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जाइथाए। ता सहित जदि आपण माने बुधवार दिन एही उपायटी करि नेउछंती तेबे गुरुवार दिन माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर आगमन आपणक घर को सदा सर्वदा रहिबो। नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु जदि आपण माने रास पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा दिन निज मुख्य द्वार रे एही कामटी को करि देउछंती तेबे वर्ष वर्षर आपणकर धनजनित समस्या दूर हेबा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जीव एवं आपण माने जेउ भी क्षेत्र रे कार्य करुचंती सेही कार्यर आपणको सफलता प्राप्ति हेबा एवं माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिवे एवं आपणकर घरे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्ति भरी होई रहिथिबा से सब नकारात्मक शक्ति सकारात्मक शक्ति रे परिणत होई जीव। दर्शक बंधु आपण माने माँ लक्ष्मीकर पूजा करिबा समय रे गोटिए कथार ध्यान रखिबे जेते बेले भी माँ लक्ष्मीकर पूजा करुछंती तेबे माँ लक्ष्मीक सहित नारायणकर मध्य पूजा करंतु। आपण माने जेते बेले भी माँ लक्ष्मीकर पूजा करुछंती किंबा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराइबा पई चेष्टा करुछंती तेबे थरे मात्र माँ लक्ष्मीक सहित नारायणकर मध्य विशेष भावरे पूजार्चना करिवे। कहीं ना जदि आपण माने लक्ष्मी नारायणकर विशेष भावरे पूजार्चना करि देउछंती तेबे आपणक घर उपर को कौनसी भी धनजनित समस्या आसीबो नाही। दर्शक बंधु जेमितिकी आपण माने जानिछंती माँ लक्ष्मी को परिष्कार परिच्छन्न जगटा ही बहुत पसंद होई थाए।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୌଣସି ବି ଗରିବ ଗୁରୁବା କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଛରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଇଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟକୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବତାଇବି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନିୟମଟିକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଋଣ କରଜ ରହିଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଧର୍ମର ମାସ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା, ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଧର୍ମର ମାସ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ।
दर्शक बंधु आउ गोटे कथा जो उपायटी मु आपण मानको बतैबा पई जाउची एथिरे आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेब नाही बरं जदि आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहकारे एही नियमटी को पालन करूछंती तेबे आपणक जीवन को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जाई थाए एवं जो माने चाकरी पाई प्रस्तुति हेउथिले तेबे सेमाननको मध्य निज मन मुताबक चाकरीटीए प्राप्त होई पारे सेथिपाई आपण माने पवित्र रास पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा को एमिति ही हाथ छड़ा करंतु नाही दर्शक बंधु आपणको केवल आपणक मुख्य द्वार सामने से गोटे जिनिसटी को टांगी देवार अछि जो जिनिसटी को टांगी देवा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायण आपणक उपरे प्रसन्न होई जांती दर्शक बंधु आपण माने कौनसी फोटो हेउ किंबा कागज रे हेउ नचेत रंगरे हेउ आपण माने शंख चक्र एवं गदा पद्मर गोटिए गोटिए फोटो को अंकन करिवे जदि आपण माने शंख चक्र एवं गदा पद्मर कौनसी फोटो को आनी निज मुख्य द्वार रे टंगाई पारिबे तेबे भल कथा नचेत आपणक मुख्य द्वार दुई पार्श्वरे शंख चक्र एवं गदा पद्मर दुईटी जोटी को मध्य अंकन करिपारिबे जदि आपण माने सेही फटचित्र को पाई पारु नाहंती तेबे निज मुख्य द्वार दुई पार्श्वरे दुईटी जोटी को निश्चित अंकन करिवे जदि आपण माने ए उपायटी को प्रत्येक दिन निज मुख्य द्वार रे करि नेउचंती तेबे एहा तो आहुरी भल किंतु जदि व्यस्त बहुल समय मध्य आपण माने प्रत्येक दिन करि पारु नाहंती तेबे पवित्र कार्तिक मासर कार्तिक पूर्णिमा दिन ए उपायटी को थरे मात्र निश्चय करंतु देखिबे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद आपणकर समस्त धनजनित समस्या एक मास मध्य सुझी जीव दर्शक बंधु एमिति भी किछि लोक अछंती जो माने निजर नूतन घर को निर्माण करिबा समय रे ए उपायटीर पालन करिथांती आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने देखिथिबे जो व्यक्तिंकर गृह सामने शंख चक्र एवं गदा पद्मर झोटी किंबा चित्र पड़ी थाए तेबे सेही घरर उन्नति केते मात्रा रे होई थाए एवं सेही घरर सदस्य माने निज जीवन रे बहुत उन्नति करिथांती ता सहित जदि आपण माने कौनसी शुभ कार्य को जीवा समय रे सेही जिनिसटीर दर्शन मध्य करि नेउचंती तेबे आपणकर सेही कार्यटी शुभ मंगल होई थाए सेथिपाई जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती आपणक जीवन रे उन्नति पाई थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु दर्शक बंधु एमिति भी किछि लोक अछंती जो माने कठिन परिश्रम करिनेबा परे भी सेमानको तांका परिश्रमर मूल्य मिली पारु नाही जहा द्वारा सेमानक घरे कଳି झगड़ा मन मतांतर देखा देउछि सेथिपाई सेमाने मानसिक चापरे मध्य रही जाउछंती सेमाने निज मन भितरे नकारात्मक शक्ति को भरी नहीं थांती जहा द्वारा सेमाने निजे मध्य अशांति रे रहिबा सहित तांका परिवारर सदस्य माने मध्य अशांति रे निज जीवनटी को अतिबाहित करिथांती सेथिपाई सर्वप्रथमे आपण माने निज मन भितर को सकारात्मक भावनार संचार करंतु जहा द्वारा आपणक जीवनर नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित सकारात्मक शक्ति प्रवेश करिब एवं आपणक जीवन को लक्ष्मी नारायणकर मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेब दर्शक बंधु वीडियोर शेष में मु आपण मानको धन प्राप्तिर विशेष उपाय विषय रे बतैबा पई जाउची दर्शक बंधु जदि आपण माने पूर्वर आपणक घर को कौनसी देवादेवींकर फोटो को आनिबा पई चेष्टा करुथिले किंतु आपण माने सेपरि करि पारु नथिले तेबे कार्तिक पूर्णिमा परठारो आपणक घर को सेही देवादेवींकर फोटोटी को नेई करी आसंतो एपरि करिबा द्वारा आपणक जीवन को अनेक परिमाण रे पुण्यफल प्रवेश करिथाए ता सहित जदि आपण माने लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद को पाइबा पई चाहुचंती तेबे कार्तिक पूर्णिमार संध्या समय रे निज घरर एही तीनोटी जगार तीनोटी दीप को निश्चित प्रज्वलन करंतु आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने विशेष दिन मानकरे किछिटा उपाय को करि नेउचंती तेबे आपणकर उन्नति हेबा सहित आपणक परिवारर मध्य उन्नति होई थाए
ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପଟେ ଲଗାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିଗକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହୁଥିବ ସେହି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘର। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟକୁ କହି ରଖିଲି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହାର ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହି ନିୟମ ସବୁକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଦେହର ସହିତ କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଉନ୍ନତି ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଉପାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।